الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ये आयात सूरह आल इमरान और सूरह नहल की है. पहली दो आयात सूरह आल इमरान की हैं. Usur kaže, ovi ajeti su iz sure Al Imran i sure Al Nahl. Prva dva ajeta su iz sure Al Imran i značenje ovih ajeta ovako glasi: i držite se čvrsto svi zajedno Allahovog užeta i ne razilazite se. I sjetite se Allahovih blagodati koje je On dao nad vama kad ste bili neprijatelji, on ujedinio vaša srca u ljubavi, tako da njegovom milošću ste postali kao braća i bili ste na rubu vatrene provalije i on vas je od toga spasio. Tako Allah objašnjava vama svoje naredbe da budete upućeni. I neka među vama uvijek bude jedna zajednica ljudi koji će pozivati dobru i naređivati pravednost i odvraćati od zla. Oni su ti koji će napredovati. To je bilo sura Al Imran 104-105 ajet. Sure Nahl 126. ajet kaže: pozivajte Allahovom putu mudrošću i lijepim savjetom i raspravljajte s njima na najbolji način, s najboljim argumentom. Sigurno vaš gospodar zna najbolje ko je zalutao s njegovog puta i zna one koji su ispravno upućeni. Prošlog petka Huzur kaže: Allahovom milošću otvorena je ova druga džamija u Španiji i svi su bili jako sretni i još uvijek su sretni zbog toga. I u pogledu toga ja sam rekao određene stvari. Pozivajući se na to i na određene stvari, ja želim da skrenem još više pažnje članova džemata. Kao što vidimo svuda u svijetu, Hazreti Mesih alejhi selam također je spomenuo i kaže da u ovo vrijeme naša zajednica jako treba džamije. Ovo je Božja kuća, ima veliku potrebu za džamijama. U svakom gradu i selu
Gdje god imamo džamiju treba da shvatite onda da je to postavljanje temelja napretka džamata. Ako ima grad ili selo gdje je mali broj muslimana ili nema muslimana i želite da širite poruku islama tamo, onda treba da izradite tamo džamiju. Onda će Allah dželešanu privući automatski muslimane. Međutim, uvjet za to je da za utemeljenje džamije treba nijet, vaša namjera treba da bude čista, da to bude samo radi Allaha i nikakvi sebični motivi ili bilo šta drugo ne smije biti u tome i onda će Allah dati blagoslov u tome. Ova isteča koji sam ja mnogo puta prije predstavio huzur kaže, tačke koje su ovdje spomenute jako su važne. Tako su važne da svaki Ahmedi stalno treba da razmišlja o ovome i da stalno bude vam na umu i da zapamti da je prva stvar da je ovo Allahova kuća. Za Allahovu kuću one stvari koje treba da imamo u vidu, treba da posvetimo pažnju svim tim stvarima. Ako postoji vjerovanje da postoji Bog, ako ima to vjerujemo, onda Allahovu milošću svaki Ahmedi čvrsto vjeruje, ima čvrsto vjerovanje da postoji Bog. Onda s ciljem da pokažemo poštovanje prema njegovoj kući, njegovom časti, s ciljem da to pokažemo treba da posvetimo pažnju, obratimo pažnju na to. I onda kad radi Allaha, njegova kuća bude nastanjena i ljudi budu vodili računa o tome, onda skupa sa ibadetom, sa obožavanjem, onda dužnosti prema drugim ljudima također će biti ispunjene. Uzajamno oni treba da tu ide zajedno i treba posvetiti pažnju tome. Skretanje pažnje na ovo Hazreti Mesih Maud a.s. kaže u pogledu džamije, on kaže članovi džemata treba svi zajedno da klanjaju u džamiji džemat ili namaz. On je rekao u džematu u zajednici je veliki blagoslov. Zajednica koja je podijeljena nema blagoslova. Jako je bitno da u ovo vrijeme jedinstvo i čvrstoća i čvrstina i sklad treba da budu napravljeni, jer nesklad dovodi do nereda i raskola. Dakle, prva stvar je u pogledu Božje kuće treba da vrlo jasno zapamtite da je ovo Allahova kuća u kojoj je svaki Ahmedi koji živi u ovoj oblasti treba da posveti pažnju tome da klanja namaz u džematu skupa i da u potpunosti ispuni ovo kako treba. I onda da također posveti svu pažnju prema namazu i također da to na drag način sa ljubavlju učini i da ovo jedinstvo bude dalje snažno promovisano, napređivano. Prije 108 godina obično se spomenuo ovu tačku da u to vrijeme odgoj ashaba obično se salama kao što koje on obavljao, njih obučavao, njihov standard je bio jako visok, njihov standard morala i obuke, mnogo viši nego što danas postoji. Strah od Allaha je jako bio usađen u njihovim srcima i veliku pažnju posvećivali na obavljanju namaza i Hazreti Mesih Maud a.s. je želio da oni koji su vjerovali u Mesija a.s. bili su takvi posebni ljudi. Dužnost poslanika je da on objasni sve detalje bogobojaznosti svojim sledbenicima i da uvijek ih upućuje ka visokim standardima. Tako da je on objasnio svaku mogućnost i predstavio to svojim sledbenicima i savjetovao ih. Da govorio treba da posjeti posebnu pažnju tome. Zatim mislimo da Islam je jako bio zabrinut da je ovo bio rani period i ako u ovom ranom periodu ne bude unaprijeđena pobožnost, onda za one ljude koji će u budućnosti doći neće biti primjera za njih da slijede da postignu takve standarde pobožnosti. Huzur kaže, ja sam započeo spominjati
započeo sam spominjanje navoda o raznim događajima ashaba obećanog Mesija alejhi selama, zato što je jako mnogo propusta u tome i manjka, jer nisu izvišteni svi događaji ili su prenešeni vrlo kratko. Međutim, šta god je na raspolaganju, to je tako visokog standarda koji pozivaju na našu pažnju da uvijek trebamo moliti Allaha za ove ashabe Mesije. Oni koji su potomci ovih ashaba Mesija alejhi selama, možda ima neki koji u vrijeme živi u Španiji, treba da posebno molite Allaha za svoje pretke i svoje starije i da nastojite da slijedite njihove primjere, da postavite pažnju tome. I ovdje u ovoj zemlji treba da mnogo posla uradimo u ovoj zemlji. Mi treba da ponovo vratimo izgubljenu slavu islama u ovoj zemlji. I ljudi koji ovdje žive, oni koji su izgubljeni prije jako mnogo godina, stoljeća, treba da im ponovo kažemo o ljepoti islama i treba da dovedemo ove ljude pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za ovu svrhu najvažnija stvar je da ispunimo dužnosti prema Allahu dželešanuhu, da tražimo njegovu pomoć, da molimo ga za pomoć i onda time da postanemo identični, treba da obavljamo posao širenja poruke. Dakle, ne samo u vrijeme Mesija alejhi selama, ni to samo bio period da je uvećan standard jedinstva među njima, nego je ovo vrijeme, ako hoćemo da ispunimo ovu visoku tvrdnju da ćemo ovu zemlju dovesti pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi moramo također postići ove visoke standarde, prije svega u sebi i jedinstvo i sklad među sobom i da zato utemeljimo visoke standarde pobožnosti i bogobojaznosti. Svi vršioci dužnosti i svi članovi džemata, ako s ciljem da postanu jedno jedinstvo, jedan identitet, ako ne budu tako vodili svoj put, tako že neće ispuniti dužnosti prema ovoj džamiji, prema Allahu. Ja ponovo želim da kažem da ljepota džamije samo može biti od koristi u to vrijeme kad oni ljudi koji dolaze u nju, kad ljepota njihove duše, ljudi mogu vidjeti ljepotu njihove duše. Govor i postupci djela svakog Ahmedi treba da budu u skladu i da budu odraz i da to održava njihova osjećanja prema drugim ljudima. Ako se ovi osjećaji budu mogli vidjeti, časni Kur'an ovo također vrlo jasno spominje, Allah dželešanu kaže u ajetu koji sam ranije spomenuo, kaže, slušali ste prijevod, da treba da utemeljite između sebe ljubav i naklonost, inače ćete zalutati. Ovo je Allahova naklonost i ljubav, on vas je učinio ujedinjenim, on je ujedinio vaša srca. Tako da svaku naredbu Allahovu, svaku uputu od Allaha treba da istinski vjernik uvijek misli o tome da to slijedi. U svim ovim naredbama niti sam ja izuzet, Huzur kaže, niti je bilo koji vršio dužnosti, niti misionar. Niko nije izuzet od toga. Niti i jedan član džamata, bilo muškarac ili žena, nisu izuzeti od nijedne Božje naredbe. Ukoliko i sve dotle, dok se ne budemo držali čvrsto Allahovog užeta kao jedin i ukoliko ne budemo postupali u skladu s častom Kur'ana i dokle ne bude imali na umu i pamti Allahu nakon da nas je on učinio Ahmedi muslimanima i on nas je osposobio da budemo utemeljeni na Ahmedijatu i dokle god nećemo ispunjavati dužnost prema Allahu i prema ovoj džamiji, dok ne budemo takvi. Sve dok časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ovaj vođa muslimana u doba, ako posvetimo pažnju njihovom govoru, samo onda ćemo biti u stanju da budemo oni ljudi koji ispunjavaju dužnosti prema Allahovim blagoslovima. I ukoliko i sve dokle svaki vjernik, svaki musliman ne bude ispunjavao zavjete da će slušati imama ovog doba u zavjet koji je dobičan Mesija alejhi selam, ukoliko ne budemo postupali po tome, nećemo biti ubrojani među
one koji pokazuju zahvalnost Allahu dželešanu. Samo onda ćemo biti kad budemo takvi, iskazivat ćemo zahvalnost Allahu kad budemo tako postupali. U govoru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem govori imama Mehdija i u hilafetu Ahmedija je, ali to je Allahovo uže. Ako propustite samo jedan aspekt, jednu vezu toga Allahovog užeta i jedinstvenosti, onda ćete biti među onim ljudima koji se kreću prema vatrenoj provaliji. Svaki Ahmedi uvijek treba da zapamti ovu tačku, ovu stvar, da je drženjem Allahovog užeta i da pamtimo Allahove naklonosti, da budemo zahvalni za to. To će biti istinsko onda kad poslije svoje tvrdnje to pokažemo u djelima, svoju ljubav i naklonost. Jedan s drugim treba da živite sretno, zadovoljno i s ljubavlju, baš kao braća. Samo onda će u istinskom smislu Ahmedi biti onaj koji dobiva uputu i bit će ubrojan među one ljude koji su spašeni od vatrene provalije. Kada sve vrste podjela on se ukloni, svaki od vas se ukloni od svake vrste podjela, samo onda će imati pravda za istinskim Ahmedi. Treba da čuvate, svaki Ahmed da se čuva od bilo kakvih sebičnih interesa. Kada radi Allaha budete voljeli jedan drugoga, samo onda istinski Ahmedi će biti Ahmedi samo onda u tom slučaju. Sretni su oni ljudi koji ovako razmišljaju na ovaj način i u svojim postupcima njihov govor je preobraćen u praksu na ovaj način. I onda kad budete postizali ove visoke standarde u ovome, samo onda ćete biti u stanju da dadnete poziv drugim ljudima i onda možemo mi pravimo ponavljajući ovaj poziv: o ljudi, dođite ovdje ćete naći svjetlo. Samo onda ćemo biti u stanju da s pravom šaljimo ovaj poziv. Danas nema sumnje da postoji ogroman broj ljudi koji su se udaljili, zalutali od upute. Zapravo još više ljudi koji potpuno negiraju Allahovo postojanje, pogotovo u zapadnim zemljama. Međutim, Španija je takva zemlja gdje ogroman broj ljudi su takvi, postoji dijelovi zajednice da su naklonjeni prema religiji. Prije 2 dana, nekoliko dana zapravo, među Špancima ovdje je bio prijem gdje smo pozvali Špance, dakle tu je bio predsjednik parlamenta iz Valencije zapravo, i on je meni rekao i spomenuo sa velikom zabrinutošću i rekao: sada ljudi se udaljavaju od religije. I on je bio zabrinut zbog toga i rekao: mi treba da nastojimo da ove ljude vratimo religiji. Tako da ljudi ovakvog visokog položaja općenito su daleko od religije i više su naklonjeni svijetu. Koliko god sam ja upoznao ovakve ljude visokog položaja, međutim ja sam ovdje vidio da čak i na ovom nivou ljudi su zabrinuti zbog religije. Ova zabrinutost koju ovi ljudi imaju i ova vjera koja je stvarna vjera, koju je Allah dželešanu vrlo jasno spomenuo da je to islam i ništa drugo. I zbog toga nijedna druga vjera niti može ljude dovesti bliže Bogu, niti može dati toliko mnogo jakosti, takvu jaku vjeru sad. Samo je islam jedina religija koja ima moć da ljude dovede bliže Bogu. Međutim, oni koji imaju dužnost da šire poruku islama i oni koji su Allahovom naklonošću, kojima je Allah dao ovaj cilj da se drže Allahovog užeta, to su Ahmedi muslimani. Dakle, ako postoji oprečnost u onom što govorimo i radimo, onda ako se počnemo razlikovati jedan od drugog i razdvajati i činiti ono što šteti našem jedinstvu, i oni koji imaju loš utjecaj da napravimo dobre rezultate od naših napora, onda ćemo sigurno polagati račun pred Allahom dželešanu.
kao što sam spomenuo u posljednjoj hudbi petkom. Hiljade Španaca koji su prije nekoliko stoljeća, oni su, temelj njihove vjere su bio islam, hiljade je bilo takvih ljudi koji su ponovo se vratili u islam i oni ulaze u islam. Međutim, oni ne znaju u istinski islam. Istinski, stvarni islam, mi treba da ih o tome obavijestimo. U Evropi i drugim zapadnim zemljama ima nekoliko takvih Ahmedi, lokalnih Ahmedi, muslimana, koji su u traganju za duhovnošću postali muslimani. Međutim, muslimanske vođe ulema nisu ove ljude uputili do visokog stepena duhovnosti koji su oni tražili, za kojim su tragali. Onda su oni dalje tragali i onda su došli bliže Ahmedijatu, ušli u Ahmedijat. Ova stvar za svakog Ahmedi, ovo je nešto što zahtjeva njihovu pažnju svakog Ahmedi muslimana. Da ovi novi Ahmedi, oni nalaze istinsko zadovoljstvo u učenju Ahmedijata i stvarnom islamu. I zbog toga stari Ahmedi koji su dugo godina Ahmedi treba da imaju ovo na umu. Ako stari Ahmedi, pogotovo Pakistani Ahmedi, muslimani, ovi koji žive u inostranstvu, u drugim zemljama, ako ne ispune svoje dužnosti, onda ovi ljudi koji tragaju za istinom postaće onda sredstvo da ih oni udaljavaju od vjere, da ih odbijaju dalje od vjere. Zato svaki Ahmedi treba da razumije i shvati svoju dužnost. Ova osoba koju sam ja spomenuo u dio koji sam ja, kad sam govorio islamskom učenju, ja sam spomenuo razne aspekte islamskog učenja. Jedna gospođa koja je izgledala kao da je Španije, a međutim na našim sastanku imala je šal na glavi. Ona je rekla, ja sam musliman. Ja sam rekao, vi izgledate kao da ste iz Španije. Međutim, ona je rekla, ja vršim dužnosti u određenoj muslimanskoj organizaciji. I onda mi je rekla, huzur kaže, da ovo prelijepo učenje koje ste spomenuli, jako ste lijepo i prelijepo objasnili, ja sam zbilja zadovoljna. Kad sam joj rekao da ona izgleda kao da je iz Španije, onda molvi Karamu Ilahi Zafer, jedan od njegovih sinova, je stajao pored mene. Rekao je, ona jeste iz Španije, ali ona je sada primila islam. On je upotrijebio riječ primila islam. Onda je ova gospođa odmah rekla, ne, ja nisam preobraćena u islam, ja sam se vratila svojoj religiji. Ja nisam preobratila se u islam, nego sam se vratila svojoj vjeri. Jako je mnogo takvih ljudi, huzur kaže, koji znaju svoje temelje, svoje korijene i oni tragaju za tim. Zato mi u ovoj oblasti treba da vrlo naporno radimo. Međutim, ja ponavljam i stalno govorim da ako hoćete da dobijete Allahov blagoslov, onda morate promijeniti svoje stanje i to treba da bude učinjeno u skladu sa Allahovim naredbama. Žeđ za stvarnim islamom mi možemo zadovoljiti, Ahmedi mogu zadovoljiti tu žeđ. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kad je rekao da treba da razumijete da gradnjom džamije polažete temelje napretku islama. On je također stavio uvjete da vaša pažnja, vaša namjera treba da bude čista i iskrena. Samo onda izgradnja džamije će biti korisna i ovo treba da uvijek imate na umu. Nikakvi trikovi ili pamet neće biti od koristi. Jesu važne su ove stvari, međutim najvažnije je predanost i iskrenost. Prva stvar je predanost prema Allahu dželešanu. I kad lični ego i neki interesi, kad se uzdignete iznad toga i kad se vršilo se dužnosti, pogotovo iznad toga, onda džamija, blagoslov Bešara džamije prvi ćete vidjeti blagoslov od toga i također blagoslov ove druge džamije u Valenciji. Da vidjet ćete, onda ćete stanje vidjeti blagoslove o izgradnji džamije. Na otvaranju ove džamije, kao što sam rekao, bio je prijem
i veliki broj ljudi je došao na ovaj prijem koji je organizovao španski džemat. Osim komšija, oni su bili veliki intelektualci, vladini službenici i ljudi iz svih slojeva društva su bili prisutni. Oni su došli i vratili su se sa vrlo dobrim dojmovima i rekli su da prelijepo učenje islama, da su prvi put čuli tako prelijepo učenje islama. Neki od njih su rekli da su bili vrlo emotivni. I neki ljudi koji su poricali postojanje Boga, oni koji su postali ateisti, čak neki od njih su rekli: mi smo prilično dosta naučili o religiji. Doktor Mensur je rekao da je jedan njegov prijatelj postao vrlo emotivan kad je čuo učenje islama. Dakle, danas vjerovanje u postojanje Allaha dželešanu i o religiji, ako iko može o tome ljudima kaže, to je džemat Ahmedija. Ovi ljudi, ovi koji su, dakle, Ahmedi muslimani koji su vjernici imama Mahdija i koji pripada Ahmedija muslimanskom džematu. Za koje je Allah dželešanuhu, koji je Allah dželešanuhu sposobio da se čvrsto drži Allahovog užeta. Kasnije bit će to stanju da vidite i ovaj izvještaj će biti kasnije objavljen i MTA je zabilježio, snimio ovaj sastanak i mnogi ljudi koji su došli na prijem izrazili su svoje dojmove u pogledu džamije i u njima, kao što sam rekao, jedan govornik iz skupštine iz Valencije također je bio tamo. Ja mislim, njegov član parlamenta je u Valenciji otišao u Madrid zbog nekog skupa. Oko 2 sata vozom je udaljen Madrid od Valencije i on je malo zakasnio da se vrati i njegov govornik je rekao da on neće moći doći. Međutim, on je došao sa malim zakašnjenjem i čim je došao na stanicu, čim se vratio u Valenciju, tražio da ga pravo dovezu na naš prijem. Usred dana imao je sastanak sa nekim stranim ministrima, međutim on je smatrao vrlo važnim ovaj naš prijem i došao je. Mislio da će moći ostati samo pola sata, međutim on je ostao pažljivo i do kraja i sa velikim interesom slušao naše govore. Rekao je, ovo je vrlo lijepo učenje islama koje vi spominjete. Slično tome. Bilo je jako mnogo drugih ljudi koji su došli na ovaj prijem, političari i drugi ljudi, članovi parlamenta. Svi oni bili su jako impresionirani. Kao što sam rekao, ovo je bila prvi ovakav program koji je španski džemat organizovao na ovako velikom nivou. 108 ljudi Španaca su došli da prisustvuju ovom našem skupu, ovom prijemu, i komšije koji su na početku se suprotstavljali gradnji džamije, oni su također došli. I iako su imali prije i kakvu rezervisanost o koju su oni spomenuli u to vrijeme, poslije mog govora, sve njihove sumnje su bile uklonjene. Ja sam govorio, Huzur kaže, započeo sam da spominjem o dužnostima prema komšijama i njihova pravima, tako da poslije utemeljenja ove džamije, poslije izgradnje ove džamije, poslije otvaranja, novine su naširoko objavljivale i sad mi treba da odigramo svoju ulogu, Huzur kaže. Postoji ogromna potreba da razumijemo svoju dužnost, svoju odgovornost. O ajetima koje sam proučio, u drugom ajetu Allah dželešanuhu je spomenuo, u prvom ajetu istaknuta je važnost jedinstva, tako da budete utemeljeni čvrsto na vjeri, da budete spašeni od zalutalosti, a u drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže, neka među vama bude jedna skupina ljudi koja će pozivati ljude dobru, a odvraćati od zla. Tako, ta zajednica koja poziva ljude dobru i koja naređuje pravednost
i koja odvraća od zla. Ta zajednica koja je ovdje spomenuta treba da bude znači zajednica. Taj džemat, ta zajednica, to je zajednica misionara i ljudi koji su posvetili svoj život vjeri. Misionari i imami, vi ste ti ljudi koji vas je halifa ovog vremena poslao kao svoj predstavnik upravo za ovu svrhu. Vi ste ti koji dajete dobre savjete i koji širite poruku i dajete dobar savjet ljudima. Vi ste ti koji govore ljudima ako hoćete da imate ovo i da se držite čvrsto Allahovog užeta, ako hoćete da reformišete i ovaj život i budući, onda sa ljubavlju treba da živite i sa naklonošću. Ako misionari sami lično ne pokažu i ne u sebi osnuju visoke standarde, kako mogu savjetovati druge onda ljude? Zadatak misionara je da reformišu džemat i također da šire poruku, prenose poruku. Zbog toga za obe ove svrhe oni trebaju biti visoke discipline i strpljenja i imati visoki standard strpljenja. Oni treba da pokažu visoki standarde poslušnosti i to treba pokazati ljudima, da to ljudi vide. I da kod njih bude sklad između njihovih riječi i djela. Neophodno je da misionari i oni koji su posvetili život religiji, oni predstavljaju halifu u napretku džemata. Zato treba da nastoji da ispune svoje dužnosti što su predstavnici halife. Možda ima teškoća kod nekih ljudi zbog ponašanja misionara, možda to stvara neke zabrinutosti kod njih u nekim prilikama kod drugih ljudi. Ponekad se naljute. Međutim, odmah treba da se okrenete istihvaru i teobi i pokajanju i uvijek treba da smatraju da imate na umu da ste posvetili život radi Allaha dželešanu i da ste stavili u svoju obavezu da utemeljite visoke standarde morala i pobožnosti i bogobojaznosti i da to pokažemo ljudima. Mi moramo dovesti ove ljude pod zastavu časnog poslanika. Prvo to moramo uraditi kod sebe. Dakle, kad ovako budemo razmišljali, onda ničija izjava tvrdnja nikad ne smije da vas udalji od ispravnog puta. Uvijek treba da zapamtite da sva slava pripada Allahu. Obećanje koje ste dali, da ste posvetili svoj život, to uvijek treba da bude pred vama i Allahovo veličanstveno, to uvijek treba da bude pred vama Allahovo veličanstvenost. A ne da zbog nekih pogrešaka određenih ljudi da vas to udalji da dobijete Allahovo zadovoljstvo. Kad budete prevedili to, onda ćete zaslužiti Allahovu blagoslov. Dakle, uloga misionara nije samo da sebe reformišu i da sebe spasi od vatrene provalije, nego on treba da spasi ljude svijeta od ovih podjela i da ih spasi od vatrene provalije. I ovo ne može da se uradi bez žrtvovanja. I drugo, u ovom ajetu ovi ljudi dolaze u ovu grupu, ovi radnici džemata koji sebe predaju dužnostima džemata. Vršiocima dužnosti također je povjeren zadatak. Oni koji u cijelosti kako treba ne ispunjaju svoje dužnosti, oni će biti pitani za to. Allah je spomenuo i rekao da će oni biti pitani o tome, da će polagati račun o tome. Ja u potpunosti mogu ispuniti svoju dužnost samo onda kad bude sklad jednakost između onoga što govorite i što radite. Vršioci dužnosti nisu samo da imaju neku dužnost, nego s ciljem da utemeljite primjere predanosti, vi treba da budete primjeri. Ovo je tvorenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da poglavica je sluga svog naroda. Treba da utemeljite, pokažete svoje dobre primjere i onda ćete moći ljude utemeljiti na visokom standardu predanosti. Ako postoji nejednakost ili oprečnost iz onoga što govorite i vaših postupaka, kako onda možete savjetovati druge ljude u tom slučaju? Onda druga osoba koja vam kaže u lice, prvo ukloni svoje poroke i svoje slabosti i disciplinuj svoj jezik i u svim
u svojem duhovnom stanju, reformiše svoje duhovno stanje i popravi svoje načine ibadeta i popravi svoje puteve i povećaje standarde iskrenosti i onda poziva i drugi. Poruka džemata s ciljem da to prenesete ljudima, onda mora u vama da bude ta nemir i žudnja i želja. Ovi koji imaju dužnosti i odgovornosti, ovi koji su radi o religijske obuke, predstavnici halife, vi treba da pokažete poštovanje prema misionarima i prema svim ovim službenicima. Ukratko, vaše stanje vanjsko i unutrašnje treba da budu u skladu. Samo onda možete reći da ste među onim ljudima koji utemeljuju dobra djela, naređujete dobro i da odvraćate ljude od poruka i zla. Dakle, na svaki način, na svakom nivou, svaki vršioc dužnosti treba da sebe analizira pomno i u detalje. Sigurno, zasigurno, emir džemata i predsjednik džemata treba da pokažu poštovanje prema misionarima i obratno. Džemat i emir džemat treba da poštuju misionare. I kroz ovo poštovanje misionari ne treba da se smatraju da je to njihovo pravo, nego zapravo treba da razviju još više samoanaliziranje, poniznosti i da posveti još više pažnje svojom reformisanju. Onda na svakom, ako hoćemo da na svakom nivou postignemo ove istog standarda, ako budemo postigli, onda ćete vidjeti kako će biti riješen problem odgoja džemata i također ćemo postići nevidljive uspjehe na polju širne poruke. Ovo jedinstvo, ovaj identitet imaće blagoslove sve u našim svim poslovima ako ovo postignemo. Kao što sam rekao, uzajamni odnosi među vršiocima dužnosti također treba da bude visokog standarda i stalno mora biti dobar odnos. Ovo je vrlo neophodno da postigne, da imate blagoslove u svim svojim poslovima, da steknete blagoslove. Ako postoji podjela i razlika između njih i neslaganje, onda ako dođe u to neki sebični ego, onda rezultat ne može biti dobar. Hazreti Halifatul Mesih Evel, radijallahu anhu, prvi halifa, on je spomenuo na jednom mjestu da jednom bio jedan poglavica, nekomu je tom poglavici prigovarao kako jedan od njegove rodbine ili počinjenih ga je uvrijedio. I onda je poglavica pozvao tu osobu za koga je prigovarano da je vrijedio drugi i on je poglavica je namjerno vrijeđao ga. Ovaj je šutio. Onda je poglavica pitao zašto si vrijeđao tog i tog čovjeka. Ovaj je rekao, on je također upotrebljavao loš jezik protiv mene i ja sam onda njega također vrijeđao. Onda je poglavica rekao, kad sam te ja vrijeđao, kad sam ti ja govorio ružne riječi, da te samo iskušam, ti si strpljivo šutio. To znači, nije zbog toga da ti nemaš strpljenja, jer si slušao kad sam te ja vrijeđao. A ti si vrijeđao ovog čovjeka zato što je on bio niži od tebe ili si smatrao ga nižim od sebe. Ako ne budeš pokazivao strpljenje kako si pokazivao kad sam te ja vrijeđao, ja sam te samo iskušavao, ti moraš pokazivati tako strpljenje u svakom slučaju. To su standardi strpljenja. Ako neko je viši od nas, mi pokazujemo strpljenje o nekome koji je iznad nas po položaju, u vlasti. Slično tome, mi isto tako moramo pokazati strpljenje koji su niži od nas i koji su ili siromašniji ili u bilo kom drugom smislu. Onda ćemo moći biti u stanju da usklonimo sve razlike. Ako savjetujemo ljude i govorimo o lijepim učenjima Islama, onda većina od nas moramo biti takvi da pokazujemo strpljenje. Ako postignemo takve standarde, ona u polju širenja poruke
će biti sve više i više puteva otvoreni. Svi članovi džemata ne trebaju smatrati da su samo oni koji su posvetili život i vršioci dužnosti, da samo oni dužni da prenose poruku i šire poruku islama. Da samo za njih vrijede ovi nalozi i naredbe. I da se čvrsto drže Allahovog užeta. I kakav god savjet je dat od Allaha i njegovog poslanika i sve ove stvari, i kakav god je naredbu dao obećani Mesija alejhi selam, da uvećate standarde svoje bogobojaznosti i da uvijek pozitivno odgovorite na naredbe halife. Ovo je dužnost i odgovornost svakog pojedinog Ahmedi muslimana. I ovo je nešto što može da utemelji identitet Ahmedija džemata i da pokažemo poštovanje prema vršiocima dužnosti. Ovo je obaveza svakog pojedinog Ahmedi muslimana. U svojim odnosima kod kuće i vani treba da pokažete visoke standarde. Ovo je dužnost svakog Ahmedi muslimana. Samo onda ćete biti spašeni da ne padnete u vatrenu provaliju. Allah dželešanu nije samo spomenuo da je širenje poruke samo posao misionara ili samo nekoliko ljudi. Oni koji su svoje službe ponudili za tabligh da šire poruku. Nema sumnje. Allah dželešanu je spomenuo o grupi, međutim u pogledu tih koji propovijedaju, koji pronose poruku, ovdje je općenita naredba. Ako hoćemo da slijedimo svaku naredbu časnog poslanika, Allah dželešanu traži od njega da traži od nas da slijedimo svaku stvar i tako i u širenju poruke. Ovo važi za svi ova naredba. Treći ajet iz suri Nahl koji sam proučio, u tom ajetu Allah dželešanu je spomenuo da ova dužnost je stavljena na nas i ovo je jedna dužnost koju svaki misionar, svaki vršioc dužnosti, svaki član džemata, muškarci i žene, svi treba da pozivamo ljude Allahovom putu. Allah dželešanu je pokazao nam je način na koji to treba biti urađeno. फरमाया कि हिकमत से खुदा ताला की तरफ बुलाओ। अब जो तुम्हारा तारुफ दुनिया में फैल रहा है, U tom ajetu je spomenuto, pozivajte ljude Allahovom putu मस्जिद के बनने के साथ s mudrošću i lijepim savjetom. अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया है। Sada mi smo se raširili svuda u svijetu i ljudi posvećuju više pažnje vama i sada izradom džamije otvoreni su ovdje novi putevi za širenje poruke, također su novine to spomenula. Uzmite korist od toga. तो इसके बहुत से मानी हैं। I kad razumijete važnost tabliha, onda ćete biti u stanju da izmijete svoje dužnosti. Onda Allah dželešanu kaže za širenje poruke, Allah je upotrebio riječ hikma, mudrost. Jako je mnogo značenja. Prema raznim situacijama i prema raznim ljudima treba da drugačije da prilagodite prenošenje poruke. Allah je nam ispomenuo kako da uputimo ove ljude. अपनी दलीलों को मजबूत करो। Prvo treba da steknete znanje o religiji koje se može postići učenjem časnog Kur'ana i čitanjem prevoda. Zatim učvrstite svoje argumente, izneste svoje argumente i određene stvari. Zatim imate hadise, što je obješeno u hadisu. Časni poslanik je to spomenuo, tako da možete ojačati svoje argumente kroz to. I također हासिल करने की कोशिश करो। ima neke iznose se kritike protiv časnog poslanika, također ćete biti u stanju da također kada naučite, steknete te argumente i steknete znanje, bit ćete u stanju da pobijete, negirate te prigovore protiv časnog poslanika. एक मुसलमान से Dakle, nemojte iznositi one stvari koje su za prigovaranje, बातें हो जाएं जो koji su podložne prigovaranju. गलत असर डालें। Umjesto ovih stvari treba da provodite standarde pravednosti i poštenja. U svojim diskusijama sa nemuslimanima ne treba da dajete negativan dojam ovim ljudima. फौरन जुल्म और गाली गलौज और ऐसी बातों पर उतर आते हैं जो खुदा के कलाम Dakle, ne smijete se udaljavati od pravde na nepravedan način. I kad ljudi se suratnu sa ljudima koji ne vjeruju, koji nisu muslimani, onda nastane nekada se dogodi neko vrijeđanje. Kad ljudi izgubi argumente čisto, onda obrati se vrijeđanje. नाइंसाफी और Zatim je imao da li selam इजहार हो ही नहीं सकता। zbog
njegovog znanja i religije koje nam je dao, on nam je rekao da u širenju poruke u tablihu nikada ne smijemo pokazati nikakvu nepravednost na polju širenja poruke. Dakle, na polju širenja poruke usadite u svoje srce znanje. Jako je neophodno je da steknete znanje i ove argumente koje on iznio. To će vam pomoći u širenju poruke. Ali će također i vas reformistati i vi ćete napraviti svoju reformu. Slično tome hikma znači strpljenje i podnošljivost i u širenju poruke ovo strpljenje na jedan častan način je neophodan. Kad vas mnogo puta ljudi pitaju kako mogu da prenose poruku svojoj rodbini, zato što neki od njih u svom srcu osjećaju nemir i zabrinutost. Prva stvar je, pogotovo kad svojoj rodbini kažu Ahmedijatu, ovi ljudi nekad budu ljuti i kažu nekad grube riječi. U to vrijeme dužnost je svakog Ahmedi muslimana da pokaže strpljenje i podnošljivost. I ovo je neophodno. Srca mnogih ljudi budu smekšana zbog našeg strpljenja i sabura i zbog naše ustrajnosti i čvrstine. Izgleda kao da ćemo se naljutiti, međutim mi treba da uvijek sad sjetimo važnosti ispunjanja, da budemo strpljivi i da pokažemo. Iako je mnogo ljudi koji tako onda prime Ahmedijat, kad im njihova rodbina strpljivo i sa strpljenjem prenosi poruku. Jedno značenje u riječniku ove riječi je bilo što ljude zaustavlja od neznanja. Tako da onaj ko prenosi poruku uvijek treba da kaže nešto što neće izazvati ljude da upotrebljaju kakav ružan i uvredljiv jezik. Ne treba da kažete ništa što možda potakne ljude da dalje ima lošu reakciju, da lošu način reaguje. Ima neki hođa čija su srca prokrenula se kao da su od kamena. Allah Đelešanhu je odredio neznanje za ove ljude. Ako razumijemo stanje svake osobe i kad im govorite u skladu s tim, onda će njihova srca biti smekšana da prime islam. I ovi ljudi koji se suprotstavljaju islamu, njihova srca postaju mekša kad se mi tako njima obraćamo. I onda se barem zaustave da ne kritikuju. Ako ne prime islam, oni barem više ne kritikuju. Kao što sam rekao, jako je mnogo ateista bilo među gostima koji su došli, jedan par, kad su slušali u pogledu o Kur'anu i hadisu, oni su doktori, oni su rekli da ove stvari o religiji jako se dojmljuju srca i oni su željeli da nastavi da slušati o ovome. Dakle, islamsko učenje je tako prelijepo učenje da u skladu sa situacijom treba da obraćate sa ljudima i da govorite ljudima i to smekšava srca. Ja ponovo kažem da sada ovo polje koje je za nas napravljeno spremnim, ovo predstavljanje koje se širi sada, treba da vodite brigu svim tem, da iskoristite ovu situaciju i da uložite puni napred. Ovo je dužnost svakog pojedinog od vas. I također ovo zahtjeva da nikad ne kažete ništa pogrešno. I recite jednostavne stvari i iskrene i pravo i reste bez... Jer je prelijepo učenje, islam je prelijepo učenje. I ovo je tako istinita i lijepa religija. Da nema nikakve potrebe i nema nikakvo pitanje da koristimo nekakve nejasne i uvrnute stvari. Mi nismo kao ove hođe koji kažu da u skladu sa ispuni zahtjeve ljudi mi treba da kažemo, da budu ljudi zadovoljni, treba da kažemo nešto što nije istina. Kakva je to onda mudrost? Ako postoji element neistinitosti. Ako postoji element nepravde, onda pravednost bude izgubljena. I kad ove stvari nisu prisutne, onda se stvara nered. Ovo se događa u Pakistanu i u drugim islamskim zemljama, o što možemo vidjeti. Dakle, kad ove stvari su prisutne, onda više nema islama. Stvarno učenje islama
Ako iko može da širi poruku, ako iko može da kaže ljudima o ovom učenju, prenosi učenju, onda su to Ahmedi muslimani. Sve treba da bude bazirano na jednakosti, pravdi i poštenju. Ovo je dužnost i odgovornost svakog Ahmedi koji mi treba da ispunimo. Allah dželešanu je spomenuo kad ovi zahtjevi hikme i mudrosti kad treba da ih ispunimo i da uvećate svoju vjeru i uvećate standard svog strpljenja i pravednosti i u svom svakodnevnom životu budete to ispunjavali i kad stvorite sposobnost da razumijete ljude, jer bez toga ne možete stvoriti, bez ovoga svega ne možete raditi, ne možete prenositi poruku. Da razumijete ljude je veliki, vrlo važan princip prenošenja poruke. Ako budete tako radili, onda vaše prenošenje poruke će imati dobar odgovor i ako budete uložili puno mudrosti, to budete činili s puno mudrošću, onda ćete postupati prema ovoj naredbi Kur'ana, savjetujte ih lijepim savjetom. To topi ljudska srca i smekšava ih. Razni narodi žive u ovoj zemlji i razne stvari im treba da budu rečene i poučene. Kako efektiv djelotvorno treba da radi, prenošite poruku im ljudima. Allah dželešanu nas je poučio i rekao u prijevodu tabligh, prenošenje poruke treba da bude obavljeno sa lijepim argumentima i na lijep način, tako da srca postaju mehka. Ovaj posao, ovo je dužnost svakog Ahmedi muslimana. I da dobijemo plodove, to je posao Allahovog. A upućivanje samo na Allah, kao što sam rekao na samom početku, međutim vi treba da promijenite svoje stanje i da reformišete svoje stanje. Samo onda će vaše propovijedanje, prenošenje poruke biti djelotvorno i uspješno. Onda će vaši argumenti biti djelotvorni. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao jednom prilikom, savjetujući nas o metodu, načinu davanja savjeta, kaže osoba koju treba da prenosite poruku, savjetujete svojim jezikom, isti način, spomenuti na ovaj način, da možete prokrenuti tu osobu svog neprijatelja, a na drugi način možete prokrenuti svog prijatelja. Dakle, od vas zavisi. U skladu s ovim uvijek postupajte po ovom savjetu. I postupanje po ovom načinu govora, u skladu s ovim načinom govora, Allah nas je poučio mudrosti. Dakle, da govorite s mudrošću, to je neophodno, da tako govorite jedan s drugim, a također i da prenosite poruku. To je odgoj i također je neophodno za pozivanje ljudi u vjeru islamu. Allah je otvorio puteve za širenje poruku za nas. Sada da se koristite od tih, da imate koristi od toga, ujedinjeno i na organiziran način uđite u polje tabliha širenja poruke. Ovo je dužnost članova džemata. I na vama je kako ćete to obaviti. Novine, u pogledu sa novina, oni su objavili vijest da je Islam postavio svoju zastavu i da je halifa rekao da su muslimani izbačeni prije 7 stoljeća, da mi sada treba da vratimo ljude. Međutim, samo sa ovim vijestima neće biti naše ciljevi ostvareni. Slično tome, slične vijesti su također objavljene u vrijeme Kalifatul Mesih IV. Kad je otvorena džamija, Bišari džamija u Padrobadu. I šta smo radili od tada? Treba da analiziramo. Jesmo li mi postigli nešto? Dakle, ova nacija koja želi napredak nije samo zadovoljna objavljenim vijestima. Zajednica koja hoće da napravi napredak i dobije uspjeh, oni nisu jednostavno zadovoljni samo dobrim dojom i osjećajem štampe i novinara koji dođu, nego zapravo sebe analiziraju i stalno pravi nove programe i postanu ujedini ljudi kao jedan identitet i stalno popravljaju svoje napore i načine i obavljaju to sa strpljenjem i uporni su dok ne postignu svoje ciljeve. Najvažnije stvari su beznačajne
Nemojte obraćati pažnju šta je Emir Sab rekao i tako dalje. Nemojte obraćati pažnju, mislite o ovim nevažnim stvarima. Zapravo onim ljudima koji vam to prenesu, ljudi koji hoće da napravaju napredak, oni treba da kažu nemoj spominjati te stvari, to su nevažne stvari. Tako treba da reagujete kad vam neko prenese da je neko nešto vama rekao. I treba da znate da ste dali zavjet imamu ovog doba i da to treba da ispunite i da ćete dati prednost religiji nad ovim svijetom. Dakle, treba da imate uvijek na umu, ako posvetim pažnju tim nevažnim stvarima, onda će ove druge važne stvari, moj zavjet, biti oštećen. I mi treba da dovedemo ljude pod zastavu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako ovi uzajamni sukobi budu postaviti, to će biti nas zaustaviti na našem putu napretka. I to će nas učiniti neuspješnim na našem putu. I ako budemo uzgajali samo sebični ego. I treba da odgovorite tom čovjeku, ako zaista ste naklonjeni džematu i meni, nemojte prenositi ove stvari. I da niko to ne spominje među sobom. Jer ovo onda spada u ogovaranje. Ako ovo razmišljanje bude i razmišljanje svakog Ahmedi muslimana i svakog vršioca dužnosti, onda putevi duhovne revolucije će biti otvoreni za nas. Dakle, napravite ove ispravke na svakom nivou džemata, bez obzira je li to muškarac, odrastao, mlađi i stariji, žene ili djeca. Znači da za napadak džemata treba da dokračite, ukinete svake podjele i razlike i nesloge. I treba da Allah Đelešanuhu nas osposobi da tako radimo, da tako činimo. Prošlog petka ja sam spomenuo o broju, tehnički je isto kako sam ja spomenuo, međutim kapacitet raznih ovih sala je veći od 600 ljudi koji mogu da klanjaju ovdje. Samo je. U svakom slučaju da Allah blagoslovi ovu džamiju. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. एक दुआ की तारीफ भी करना चाहता हूँ हमारे एक मुखलिस अहमदी दोस्त नवाब शाह के, उनको गुज़श्ता 2 दिन पहले वो अपने दुकान से आ रहे थे, वकील भी हैं पेशे के लिहाज से, मुखालफिन ने गोलियों के फायर करके शदीद ज़ख्मी कर दिया, क्रिटिकल हालत में हैं अभी हस्पताल में कराची में। अभी कुछ तरसा और देखेंगे डॉक्टर, आइंदा चंद दिन और गुजर गए तब बताया जा सकता है कि ख़तरे से बाहर हैं कि नहीं। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.